Kad sam juče u učionicama izbacila video analize jedne gredice na kojoj se postavlja ozimi beli luk, koje radim na individualnom programu, videla sam da ih je jako obradovalo. Za sve vas koji niste u učionici pojasnit ću o čemu se radi. Video analize radim na individualnom programu gde bukvalno jednu analizu koja pripada projektu snimim i pojašnjavam šta se gde seje, koliko semena na kom razmaku. Dakle, dajem detaljna uputstva kako je potrebno postaviti jednu gredicu u projektu. S obzirom da je baštovanima u učionici to pomoglo, pomislila sam da bi i vama pomoglo da sada u ovoj epizodi pojasnim i analiziram top 3 kombinacije za ozimu sadnju belog luka. Od 15.10. počinjemo sa ozimom sadnjom belog luka i ozimom sadnjom još nekih kultura, pa je jako važno da sada i povežemo tu priču. Dobrodošli u epizodu u kojoj ćete dobiti zaista poklon. Što se sadnje luka tiče, ja uvek proizvodim mnogo veću količinu ozimog belog luka od prolećnog belog luka. Razlog je u tome što ozimi luk izbegne sušu, izbegne lukovu muvu, zatim vrlo se jednostavno uzgaja, samo ga ubacim u permamodele, nadogradim 3 do 4 puta, izvadim glavice luka. Svi možete vidjeti na kanalu kolika je proizvodnja bila recimo ove godine i luk koji sada proizvedem, odnosno koji sada ubacim u permamodele, je godišnja proizvodnja luka. Za razliku od ozimog luka, prolećni luk je često sitniji, blaži je ukus od ozimog luka i često imamo problem sa sušom. Dakle, vrlo često ako je sušna sezona kao ova, dobijemo neke sitne i neugledne glavice koje možda jedva i pronađemo u permamodelu. Zato svima savjetujem da posadite dovoljnu količinu ozimog belog luka. Sadnja počinje od 15.10. Imate vremena. Kod ozime sadnje belog luka je jako važno da obratite pažnju da je u pitanju ozima sorta. Dakle, tražite ili na pijaci ili u poljoprivrednoj apoteci ozimu sortu belog luka. A s druge strane mi pričamo o proizvodu koji je na tržištu vrlo skup, a njegov uzgoj je lak. Jer od jednog čena ove glavice belog luka dobijete čitavu glavicu. Od jedne glavice koja ima ovde 1, 2, 3, 4, 10 čenova dobijete 10 glavica. Na taj način možete da isplanirate kolika vam je proizvodnja potrebna, koliko ćete glavica belog luka da proizvedete, jer razmak kod sadnje belog luka je 10 cm između čenova. Na taj način kada i kupujete sadni materijal, odnosno ozimi beli luk, možete tačno da znate kolika vam je dužina reda u permamodelu i da znate koliko vam glavica staje u jedan red. Da bi ovo bile prave video konsultacije, potrebno je da vam dam osnovne parametre. Grašak se u permamodelima sadi tako što kada formirate permamodel napravite pored toga mešavinu zemlja, kompost, đubrivo, radite gnezda na razmaku od 20 cm, dubina gnezda 10, prečnik 10, šaka mešavine, 8 zrna graška, šaka mešavine, ne pokrivate senom, završili ste. Isto se tako sadi i bob. Kada je u pitanju sadnja belog luka, radite tunele, dubina 5 cm, širina 5 cm, napunite mešavinom, zalijete i ubodete beli luk na 10 cm. Kada je u pitanju setva semena tipa spanać, rukola, salata, setva se radi na sledeći način, napravite gnezde dubine 10 cm, napunite ga do vrha mešavinom, zalijete pa će ta zemlja malo da padne, preko toga posipate seme, malo gušće u ozimoj setvi radimo sve i preko toga centimetar suve mešavine. Kada je u pitanju ubacivanje sadnica, sve sadnice se ubacuju na isti način. Napravite gnezdo dubine 10 cm, prečnik 10, napunite mešavinom, zalijete, ubacite sadnicu, navučete seme. Razmak je različiti, blitva 20, salata 25, praziluk 15, keleraba 20, cvekla 15 i evo vam konsultacije. Za ozimu sadnju belog luka u zimskoj zoni pripremila sam 3 permamodela. Prvi, drugi i treći. Prvu analizu planiram da postavim ovde. Pogledajte analizu. Analiza 1 vam je zaštita paradajza od tute apsolute, zato što je iza spanaća isplaniran paradajz. Pogledajte dobro analizu, imamo začinske biljke koje su postavljene i sa jedne i sa druge strane. Tako da kompletna kombinacija beli luk, paradajz, začinske biljke s jedne i s druge strane, sideratno cveće predstavlja
zaštitu paradajza od tute apsolute. Dakle, cilj je da napravimo jedan integralni sistem zaštite. Imamo 4 reda belog luka, svaka analiza ima po 4 reda. Kao što sam rekla, to je glavna kultura. Ovdje ono što ne postoji u analizi jeste da možete između redova luka da dodate salatu ako imate sadnice. Između oba reda belog luka i idu 2 reda spanaća. Ovdje se spanać radi u gnezdima. Ovo je mali permamodel. Izabrala sam ga zato što je jako dobro humificirana. 4. godina permamodela, unutra je čist kompost, ali vi možete da postavite recimo na maksimalno 4 metra, jer kombinacija se također postavlja istok-zapad. Možete za 180 stepeni da okrenete kombinaciju. Bitno je da vam u centralnoj zoni dođe spanać. Dakle, on meni dolazi upravo po ovoj centralnoj zoni. Prvih 30, posljednjih 30 cm. Tu sada idu rotkve salate. To je trenutno i nebitno. Mnogo je bitnije šta ide kasnije, jer kasnije ide celer i paštrnjak sa ove strane. Ovdje ide visoka boranija, suncokret, nevenka difica, jer ovo je sistem koji štiti paradajz od tute apsolute. Jako je važno da ga zaštitite sada, jer ima jako mnogo biljaka koje odbijaju tutu. U centralnu zonu kasnije ide paradajz iza spanaća. U maju, do maja će se ovaj spanać i pojesti. 2 reda belog luka idu sa strane. Na toj poziciji, pozicije su vam tačno upisane u analizi i između njih recimo možete sada da ili dodatno posijete spanać, posijete rukolu, budite kreativni ili ubacite salate. Ja imam zaista puno salate, tako da ću ja ovdje poubacivati salate. Drugu analizu sam već postavila ovdje. Pogledajte analizu. Ovo je analiza 2 koju sam već postavila. U pitanju je kratki video koji ste već vidjeli. Kombinacija graška, belog luka i spanaća. Ne bih se ovdje puno zadržavalo jer je sve jasno, precizno. Sve ovo, kompletno ova gredica ide dalje u jesenju zonu. Jako je važno da obratite pažnju na smenu kultura dalje, zato što i grašak i beli luk, spanać će se svakako pojesti kao prva kultura, ulaze u jesenju zonu. Tu može potencijalno biti jesenji brzi uzgoj, rotkvalent, može se raditi jesenja setva graška, potencijalno krompira, drugi turnus tikvica i različite vrste boranija. Analizu 2 sam već postavila na onom kratkom videu i ono što je važno kod ovih analiza jeste da obavezno okrećete istok-zapad ili neka bude ukrštanje da vučete u tom pravcu zato što je u pitanju gusta i mešovita sadnja, a da li ćete okrenuti za 180 stepeni, to nije bitno, nemojte da vas to optereći. One se postavljaju onako kako čitaš, tako postavljaš. Recimo, tama je meni početak, ja sam je postavila upravo odozgo, onako kako čitam. Sa ove strane je grašak, beli luk, spanać, beli luk pa do kraja grašak. Ili da prevedem da bi vam bilo jasnije, ovdje sam stavila visoki grašak, zato što ću postaviti mrežu jer iza visokog graška ide krastavac. Sa ove strane ide praziluk i tu sam stavila niski grašak. Dakle, na taj način dobijemo gratis kulture. Gratis kulture ovdje su nam grašak, spanać, matovilac, rukola i glavne kulture su beli luk, praziluk i krastavac. Treću analizu planiram da postavim ovdje. Pogledajte analizu. Ovo je šematski prikaz analize 3. Ovdje nam je upisano u analizi, upisana je salata. Ja sam ovdje dodala i grašak, tako da između sadnica salate možete dodati grašak. S jedne strane, ovo je blitva koja je planirana u analizi, možete također između blitve dodati grašak. Ovo je beli luk, ove ravne linije. I ukoliko imate višak sadnica, dakle ova analiza se odnosi na one koji imaju višak sadnica i imaju potrebu da ih udome, ubacujete između redova za beli luk cveklu, kelerabu, salatu. Osnovni princip ove analize jeste da belom luku, koji je nama glavna kultura, i u svakoj gredici morate imati 4 reda belog luka. Ta površina će trebati tek krajem maja, početkom juna naredne godine. Kada beli luk intenzivno raste, do tog perioda vi zaista možete uzgojiti veliku količinu hrane sa te gredice. Ono što ovdje možete da primetite jeste da je u pitanju suprotna orijentacija, u pitanju orijentacija sever-jug i za sve vas koji imate takvu orijentaciju u svojih gredica, evo jedna odlična kombinacija. Zato što je ovdje ključna smena kultura. Pogledajte analizu. U analizi iza graška imamo kupusarice. Ovdje imam jedno stablo šive koje pravi jako dobar hlad na ovu poziciju, tako da ja zapravo igram šah, razmišljam o budućnosti, šta će doći iza graška. Meni je lako kad dođe grašak, jer grašak nije nešto zahtevna kultura, on će vrlo brzo završiti vegetaciju, naročito ozima sadnja.
odnosno setva završit će već tamo u maju mesecu, ali s obzirom da iza idu kupusarice, jako je važno da ubacim nizak grašak jer neću postavljati mrežu i da pozicioniram tamo gde mi je najzgodnije, dakle sever-jug orijentacija. Ovde ću udomiti puno sadnica koje su mi ostale. Vi možete da budete kreativni. Zapravo, keleraba ima kratku vegetaciju, kupusarica sa najkraćom vegetacijom, cvekla takođe ima kratku vegetaciju. Ako sad ne dospe za berbu, imaću lišće tokom zime, pa će ona procvetati, svakako je moram ukloniti. Rukula se reže i tako dalje. Te salate su zimske. Sa ove strane ide grašak i salata. Objasnila sam da sam dodala blitva i grašak i unutrašnjost ću popuniti belim lukom i sadnicama. Nadam se da će vam ova epizoda služiti na dobro. Potrudila sam se da vam sve to objasnim jer vreme je za sadnju belog luka. Sada na kraju epizode tim za društvene mreže od mene očekuje da izreklamiram, odnosno da transparentno iznesem stanje na platformi. Mnogi su primetili da meni ne idu baš nešto puno te reklame, jer na kraju kada treba bilo šta da izreklamiram, ja pokazujem grč na licu i čitavo telo mi pruža otpor. Moram da vam objasnim zašto je to tako. Ja izuzetno cenim našu publiku, vas cenim jednako kao što sebe cenim, jer na mene ne deluju reklame, ja tačno znam šta želim. Tako da mislim da svako ko želi da dođe na platformu, ko želi da ga ja vodim kao individualni mentor ili kolektivni mentor u učionici, sam može da dođe do tih informacija i da poželi da pristupi platformi. Ali rekli su mi da je samo važno da iznesem transparentne informacije. Za nedeljnik možete još uvek da se prijavite, imate na sajtu, a link na društvenim mrežama. Što se učionice za oktobar tiče, mi smo puni. Zapravo učionica je puna, ona ima 1000 članova, ne primamo više od 1000. Imamo listu čekanja gde ti baštovani treba svaki dan da nam se priključe, za njih je oslobođeno mesto, ali svi vi koji želite da vam budem kolektivni mentor možete se prijaviti za novembar. Ja ne znam koliko će biti slobodnih mesta za novembar, jer ljudi koji su unutra moraju da odu da bi vama oslobodili mesto. Kada neko ode, oslobađa se mesto za nekog novog. Ali ću ta nova mesta transparentno izbaciti u nekoj od narednih epizoda. Individualni rad sa mnom, gde vas ja vodim kao individualni mentor kroz sezonu i radimo projekat Vaše bašte. Imamo samo 2 slobodna mesta za oktobar. Za novembar će biti 7 mesta, jer ja sam jedna, ne mogu da radim sa puno ljudi. Oni koji su se prijavili za oktobar već uveliko postavljaju svoje projekte, tako da, eto, na vama je da izaberete. Vidimo se u narednoj epizodi.